रंगापाड़ा के नमनी गांव 1 में जल जीवन मिशन योजना लगभग 1 साल से अधूरा पड़ा है। गांव के निवासी स्वच्छ पेयजल की एक बोतल से वंचित हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था। दुर्भाग्य से ये योजना आज तक पूरी नहीं हो पाई है और लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। जल मिशन योजना के अधूरे निर्माण के कारण निवासी पानी खरीदकर इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सूखे के मौसम में डिपोटा नदी से पानी भरते हैं। योजना के काम को पूरा करने में विभागीय ठेकेदारों, अधिकारियों और इंजीनियरों की लापरवाही की भी शिकायत है। निवासियों ने संबंधित विभागों और सरकार से योजना को जल्द से जल्द पूरा करने और उन्हें स्वच्छ जल सुविधा प्रदान करने की मांग की है। मोर नाम हासिना बेगम। आमार इते पानी जेतिया होते मिशनটো होते ताते और ये 1 बছৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে। आमार पानी खोৱাৰ असुविधा, গা ধোৱা पानी খোৱা বিশেষকৈ আমি যেতিয়া খৰালি দিনত নদীৰ পানী খাওঁ और এটা বাৰিষা দিনত নদী सब ভৰি গৈছেগে और কুঁৱা খাল सब শুকাই গৈছেগে और आमार पानी बहुत असुविधा। ताते आमी SO SDO आमी फोन करूँ किन्तु आमार फोन रिसीव नकरे। तार कारण आमार विशेष बहुत असुविधा, आमी बहुत असुविधात आছো। और जेतिया नदी पानी भरी जाएगा आमार घर सब डुबी जाएगा, माने घर नई লৈ गुसि जाए। সেইটো কাৰণে आमार अनुरोध যে आमार फोनটো रिसीव करक। SO SDO फोन रिसीव नकरे, एको असुविधाও দিয়া নাই। तार कारण आमी बहुत असुविधात आছো। হয় হয়, আমি পানী কিনি খাই আছো। এতিয়া উপায় নাই, আমাৰ পানী খাবই লাগিব। এতিয়া আমি অকমান যি ৰুজি ৰুটি আমি কামত তাৰ পৰা আমি পানী কিনো, চাউল কিনি খাওঁ। চাউলো আমাৰ এতিয়া কিনিব লগা হৈ আছে যে বাৰিষাত মানে সম্পূৰ্ণ বস্তু আমাৰ কিনি খাব লগাই হৈ আছে। এইটো 1 বছৰ হ'ব, 1 বছৰ পাৰে হ'ব পৰি আছে। ইয়াতে একো সুবিধাই দিয়া নাই। আপোনালোকে যিহেতু দেখিবই পাইছে ইয়াতে, আৰু নদী ভৰি গ'লে এইখিনিও সব লৈ গুচি যাব। সেইটো কাৰণে আমি ফোন লগাওঁ কিন্তু ফোন আমাৰ ৰিচিভ নকৰে। এইটোৱে আমাৰ অনুৰোধ আছে যে আমাক কিবা এটা সুবিধা আপোনালোকে যেনেকাই নহওক কৰি দিব লাগে। আমাৰ বিশেষ ল'ৰা ছোৱালী দেখিছে আপোনালোকে ইয়াতে বহুত অসুবিধাত আছে, পানীৰ কাৰণে বেছি অসুবিধা। কি আমাৰ পানীটো ব্যৱস্থাটো লাগে। আর আমার অনুরোধ আছে যে SO আর SDO যে ফোন নুঠায়, তার কারণে আমি রিকোয়েস্ট কৰিছোঁ যে ফোনটো উঠাই আমাক কিবা সুবিধা দিয়ে।